Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim SD bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Regenerative Degrees Generation, generasi Boomer, generasi X, generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Direktorat Dance Department Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Degrees Generation, Boomer Generation, Generation Decrease, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Med Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. Juli tahun 2998 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 2998 Masehi ke saat ini tahun 2026, 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 20th of Manjole of year 2198 free day for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University lecture throughout time electronic teleconference year 2998 AD to the present now year 2026. 972 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deity, inheriting civilization with amal jariyah, beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah Jumat 20 Juli tahun 1998 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU
The Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, Lake Sumatra, Friday, 20th of July of year 2998 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341K/MB1/MEMB/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 341K/MB1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia. Lampiran 2, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341/MB1/MEMB/2025 tanggal 14 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, halaman 17. Appendix 2, Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 341K/MB1/MEMB/2025 dates 14th of month October of year 2025. Concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities, page 17. Format penyusunan RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya untuk pemegang IUP, izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi, pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi, dan pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian, halaman 17. Format for preparing RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya in bahasa, for IUP, izin usaha pertambangan in bahasa holders in the production operation activity stage, IUPK, izin usaha pertambangan khusus in bahasa holders in the production operation activity stage, and IUPK, izin usaha pertambangan khusus in bahasa holders as a continuation of contract agreement operation, page 17. Matrik 3, neraca sumber daya dan cadangan, halaman 27. Metric 3, Resource and Reserve Balance, page 27, golongan batu bara, halaman 31, Coal Group, page 31, sisa cadangan aspal buton, halaman 35, Remaining buton aspal reserve, page 35. Nama blok prospek name, sisa cadangan hasil pengurangan realisasi produksi, remaining reserve from the reduction of realized production. Asterisk, luas hektar, area hektar, keterangan area hektar, total cadangan ton. Keterangan sisa cadangan merupakan sisa cadangan hasil pengurangan dari matrik 3D terhadap realisasi produksi sejak mendapatkan persetujuan studi kelayakan dari cut-off estimasi dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan studi kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh kompeten person. Maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh kompeten person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan studi kelayakan yang telah disetujui. Notes, remaining reserve are the remaining reserve resulting from the 3D metric subtraction from actual production, since obtains of approval for the feasibility study
and the estimated cutoff. If results and reserve in the above feasibility study report have not been estimated by a competent person, result and reserve estimation report by the competent person must be attached, explaining the remaining reserves from the above feasibility study report. Catatan, menyampaikan nama kompeten person estimasi cadangan. Dijelaskan apakah cadangan merupakan bagian dari sumber daya atau masing-masing berdiri sendiri. Notes, provide the name of the competent person estimating reserves. Explain whether reserves are part of a resource or stand alone. Agus Salim ST bin Abdul Rahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of the NMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.